التماس دعا برے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. جدو ذاکر امام دی دعا منگے تے ہاتھ ہنج کر لے کرو. پہلی گل ہے کہ امام نو ساڑی دعا دی ضرورت نہیں. جدو ضرورت نہیں پھر منگدے کیوں ہیں؟ منگدے اس واسطے ہیں کہ ساڈا انتظار کرن والن دے وچ نام لکھیا جائے. نالے ماشاءاللہ ہاتھ ہیں نا تے ہیں نا تے پھر امام زمانہ واسطے انج نہیں کرنی تے ہور کتے کرنی نہیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرِزَّكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ سلام اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحویج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما، مومنین دے نیک ارادے پورے فرما. اے مجلس دی اختتامی دعا سمجھ لو کیونکہ بعد ہی ذوالجناح پاک ہو سے میرے خیال تے پھر ماتمداری ہونی. دعا اس ویلے نہیں منگ سکنی، میں تھوڑے واسطے پہلے منگ رہی ہوں. جو نیک ارادے پورے فرما. کائنات جو مومن مریض ہیں شفا عطا فرما. جو مومن کائنات قیدی ہن رہائی عطا فرما. جنہاں دے بیٹے کوئی نہیں پتر عطا فرما. جنہاں دے ہن زندگی اندراز فرما. سیدہ دے صدقہ حاضرین مومنین عزاداران دی حفاظت فرما. سیدہ دے صدقہ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما. شبیہات دی حفاظت فرما. میرے مالک جملہ مومنین دے جتنے نیک ارادے پورے فرما. تھوڑے واسطے میں دعا منگ لئیے سارے واسطے. ہن انہاں واسطے دعا منگو جنہاں خرچ کیتے ہیں. اللہ بانیان نو ڈھیر رزق عطا فرما. اللہ بانیان دے نیک ارادے پورے فرما. اللہ بانیان دے جو مرحومین چل گئے درجات بلند فرما. صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما. قدم قدم تے حفاظت فرما میرا اللہ. انہاں دی جتنیاں نیک دعا میں پوری فرما. منافقین حاسدین ظالمین تو محفوظ فرما. شر شیطان تو محفوظ فرما. لکھاں دی حکا دعائے وارث دا ظہور فرما. زیارت دے قابل بنا، زیارت تو مشرف فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات. توجہ ہے بابا. مجلس مکمل کرنے واسطے دو چار جملے جناب دے حوالے میں کریں نا. دو چار لفظ جڑے میرے ذہنی چھان جی کہ میں کوشش کریں میں کس موضوع تے میں عرض کروں. کچھ جملے میں محترم تے بولنا چاہوں، احترام تے بولنا چاہوں. احترام تو بغیر بندہ ککھ نہیں. نہیں میری گل دی سمجھی. دنیا تے عزت دار وہ ہے جنوں پتہ لگدا ہے بھئی محترم ہے. اچھا ٹھیک ہے.
11:15 یعنی ہے 11:15 ٹھیک ہے جی نا جڑا ٹائم دسو میں تو اندر تو چھڑ دینا ہے کہڑا مسئلہ ہے 11 بجے 11 بجے اچھا ٹھیک ہے توجہ ہے بابا مہمان نو چاہیے میزبان دی مرضی تے چلے کیا خیال ہے ایویں نا تے میزبان نو چاہیے وہ مہمان نال چنگی کرے سن لے توجہ ہے یا نہیں جی بسم اللہ باہر مولا تھوڑا محفوظ رکھے چلو ایک مہمان تے جملہ آگے تو ساڑھے حوالے کر دینا ایک بندے میرے مولا کو پوچھا مولا مہمان دی عزت زیادی ہے یا میزبان دی میرے آقا نے فرمایا عزت مہمان دی زیادی کہ مولا مہمان دی کی میں خرچے ساڑھے دوڑاں ساڑھیاں چیزاں اسی لے آوی پکئیے اسی عزت مہمان دی زیادی میرا مولا فرمائے پھر دس کیا کہ اسا کے خرچے ساڑھے میرا مولا فرمائے جدو مہمان آندے نا اللہ اوندا رزق پہلے بھیج دیندہ ہے تیرا کیڑا خرچہ ہے اور اگو میرا آقا پہ فرمائے جڑا مہمان میزبان واسطے دعا مگ دے میزبان دے گناہ معاف تھی صرف گناہ معاف نہیں تھی دے آمن والی تکلیفاں دور ہو گئی کچھ سنو دے پاؤ یا نہیں جی بسم اللہ لفظ احترام تے کچھ عرض پیتے رہنا دنیا تے محترم دا احترام ضروری ہے بولو یار غیر حاضر نہ ہو گیا احترام ضروری ہے جیڑا بھی محترم ہے اس دا احترام بولو احترام نہ کرن والا لانتی ہو جاندے جنہوں سمجھ آوے وہ بندہ بولے جنہوں نہ آوے چھٹی ہونو جی بسم اللہ کسے بھی محترم دا اگر احترام نہ کرو محترم نے کچھ بھی نہیں ہوتا محترم وہ نہیں ہوتا جڑا زمانے کو پروٹوکول منگے اگر میری گل سماعت فرما رہے ہو تو وصول کر رہے ہو اس پروٹوکول تے راضی ہو جڑا اللہ تینوں دیتا ہے میں نے مولا عزت لی تھی میں شبیر علیہ السلام دا کہہ رہا میں مولا دے ممبر تے آکھنا تُسے کتنی عزت کر دو بس ایک کافی ہے نا ایک ایڈا کے 4 بندے ہوتے پسٹل لے کے چوک تے گئے کھڑے ادھر آ جاؤ گی یہ چوک تو لے آویں تے اگے کون لے گئے میں نے اور میں جڑا سندھ ہی چوئے تے سندھ جانا مثال ہے جی یہ تو چوک تے خطرہ تے سارا رستہ میرے مولا علی علیہ السلام دا فرمانے اگر میں علی تے یقین کرے تو میں امام پہ آدھا جڑی رات قبری چے عبیر نہیں کوئی حاضر بیٹھے ہو یا نہیں صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل توجہ ہے جناب میں نو بولن نہ بولن دا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بندہ اچھا بولے نیواں بولے تھوڑی مرضی بس میں نو صرف اس سے گل دا بڑا وہم ہوندا کہ تساں صرف ویکھو میرے پاس اگر اتنا بھی میرا حق نہیں تو میں دی معذرت کر لینا تے ویکھن دا مطلب یہ ہے کہ جڑا ذکر تو سنانا ہے میں کر رہا ہوں اور میرے ویکھن دا مطلب نہیں کہ میرا چہرہ تک تو مطلب گل ہے کہ جس ذکر واسطے گھروں ٹر رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں تے اپنی ڈیوٹی کرو نا بندہ گھروں صبح دے ٹائم نکلے اذان دے ٹائم سونا لباس وضو کر کے مسجد ہی سو جاوے پھر کیا آخر چنگا نمازی ہے نہیں مسجد کی جڑی ڈیوٹی ہے تو کرنی ہے تو کچھ میں لبنی ہے تو مسجد جانا ہے نماز پڑھنی ہے قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تے کچھ ملنا ہے تے مجلس آ کے بھی تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے صلوات پڑھنی ہے تاجر ملنا ہے یا علی آکھنے تک ختم قرآن ملنا ہے ایویں نہیں لبنا مہربانی ہے توجہ ہے جناب جنت سے زیادہ حسین ہے
जन्नत का मौसम जो वो सबसे ज्यादा खुशगवार होता है। तो ये मजलिस हुसैन है जन्नत से हंसी है, ये मजलिस हुसैन है जन्नत से हंसी है। जो इश्क में लज्जत है वो कौसर में नहीं है, जो इश्क में लज्जत है वो कौसर में नहीं है। अब मलक इस वक्त हमको कहाँ लेके जाएगा, कायनात का खालिक भी इस वक्त यही है। आखिरी शेर बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मौला जाते बुलंदतार सलवात। भाई गम के अयाम है निस्बत शब्बीर भी है, गम के अयाम है निस्बत शब्बीर भी है। मेरा शब्बीर मोहम्मद है ये मशहूर भी है। और मिलके करे इब्ने मोहम्मद के अदू पर लानत, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर। अच्छा बोल के पंजा खोल के हुसैनियत, इसके दिल में जितना हुसैन वो बोले हुसैनियत, लाहौर में मैंने नहीं बताना। बोलो बोलो एक तो किसी का शिकवाना कीता कर, दूसरा किसी ते उम्मीद ना रखें 14 दे सिवा। मखलूक दी इज्जत करो, आजर खालिक तो मंगो। अजादारां दी इज्जत करो, आजर करीमे करबला को। बंदियां दे मूंद ना तकी, नहीं तो कख नहीं लभना। कुछ सुनते पे हो या नहीं? मैं तेन सिर्फ रस्ता दसा, पुलिस नहीं मेरे नाल, मैं सिर्फ दसना ही है। कुछ सुनते पे हो या नहीं? मोहतरम दा एहतराम करो, इंतजार खत्म जी। मोहतरम दा एहतराम करो जी। जो भी मोहतरम है वो हर हाल मोहतरम है, हर जगह ते मोहतरम है। जैसा कि कुरान मोहतरम है, हर वेले मोहतरम है। पस्ती ते होवे ता मोहतरम है, बुलंदी थे हुए ता मोहतरम है। अगर मोहतरम नहीं तो कुरान दा सफा वेख के ते चुक के बोसे क्यों लेने? आंख नहीं ठीक नहीं, मोहतरम है। मोहतरम दा हर हाल एहतराम। अगला जुमला सुनो भाई, जिवें कुरान मोहतरम है इवें वालदैन मोहतरम है। वालदैन जियो जय होवेन मोहतरम है। इतने पूछना मौलवी को भी किरदार ठीक है तो फिर प्यू है, जो किरदार ठीक नहीं तो फिर मैं उन्होंने आखड़े नहीं वाले दे भावे कुछ भी हो जाए। वैसे किरदार तो पूछ भी नहीं सकता, किरदार का तेरा कम ही नहीं, तेरी ड्यूटी नहीं। तू कौन हो मैं किसी का किरदार पूछण वाला? वो तो अल्लाह का काम है, उन्हें माशर का दिन बनाया तो सब तो पूछना है कि तुसी पूछना है, वो पूछना है। एक बंदे नु पूरा लाहौर आके ये बड़ा भैड़ा है, पूरा लाहौर आके गलत है, ते हुसैन दी अम्मा के साडा की कर सकते? कि सुनने पे हो या नहीं? कदी ना सोचे। पता नहीं मेरे मौला नु कौन पसंद है, ओ बेहतर जान देन, क्योंकि वो नीयत को जान दें, तो नीयत को नहीं जान दें। क्या हाजिर बैठी हो या नहीं? जी बिस्मिल्लाह। मेरे मौला पे फरमाते हैं वालदैन काफिर होवेन फिर भी मोहतरम है। कोई गलती समझ आ रही है या नहीं? वालदैन काफिर होवेन फिर भी मोहतरम है। जनाब ख्वाजा अवैस करनी दी वालदा काफिर है। जनाब ख्वाजा अवैस करनी के मुतालिक के मौला दी ज़ियारत ना कर सका जी, और वजह सिर्फ मां ही, उसकी मां बीमार ही होंगी, अखा ठीक न। बोलो इवें मां काफरा इडू नबियां दा सरदार। सरकार पे फरमांदे ने भावे मैं नबियां दा सरदार हाँ, मेरी ज़ियारत वास्ते ना आवे, अपनी मां दा एहतराम कर, मां दी खिदमत कर। कोई समझ आ रही मेरी गल दी या तो गुजर रही? तवज्जो है? जनाब ख्वाजा अवैस करनी दा ना चाहे तो जुमला आखने में जल्दी जल्दी। जिस दे दंदा नु तकलीफ होवे ख्वाजा अवैस करनी दी 2 रकात नमाज पढ़ो।
وہ جنہیں حضور دا دند مبارک دا سن کے تے انہیں اپنے توڑ چھڑے سارے. ہوں تو سن تو اج دے دور نو لے دیو نا، وہ دور والے جڑے توڑنے ہیں نا ہو رہن سن کر کے پلاس نال توڑنا سوکھے نہیں، انہیں پتھر نال توڑنا. ان دا منہ کیما ہو گیا. اگر یہ عمل پسندیدہ نہ ہویا تے حضور علی علیہ السلام نے انج بھی آکھ سکتے ہیں اپنا ہاتھ پھیری تو زخم ٹھیک ہو جا سکتا. تے لوگ آکھنا علی خود پھیر چھوڑے جی. مولا نے فرمایا نہیں نہیں، ہاتھ نہ پھیری اپنا، اے میری ابا آئی. اے اندے منہ تو پھیرے تے زخم ٹھیک ہوئے سن. خواجہ ویس کرنی دی 2 رکعت نماز اور ایک تسبیح سیدہ پڑھ کے خواجہ ویس کرنی نو ہدیہ کرو اور دعا منگو کہ میرے دندہ نو پھر تکلیف نہ ہوئے. اگر پوری زندگی تیرے دندہ نو تکلیف ہوئے تے حسین دا ذاکر ہی نہیں. کوئی سن دے پہ ہو یا نہیں؟ والدین محترمل، ہر حال محترمل. والدین دی تو خدمت کرنی ہے. جملہ سنو تو میں آکھاں، حاضر ہو یا نہیں؟ میں کسے نو نہیں آکھا بے تجھے بے جاؤ جا اگے ہو جاؤ جا پیچھے، جتھے کوئی کھڑا ہے اتھے فٹ ہوئے. بس سنو صرف. کیا خیال ہے؟ میری طرف صرف یہ حکم مطالبہ ہے، سنو. کہ نہیں سننا؟ وہ تو بات میں پوچھ تسی سنا نہیں تو میں پڑھا نہیں. توجہ ہے؟ والدین دی خدمت کرو. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس جملہ پہ آدھا، مطلب یہ نہیں کہ تو خوش ہو میں تو نہ ہو میں خوش ہوں. میں نو یہ پتہ ہے جو میں آخر ٹھیک آخر. میرے مولا فرمائے تو چاہندا ہے کہ میں صبح اٹھ کے اللہ دا دیدار کراں؟ تو چاہندا ہے میں صبح اٹھ کے اللہ نال بولاں؟ جی مولا میں چاہنا. میرا مولا فرمائے صبح اٹھ کے ضعیف والدین نال بولیا کر. توجہ ہے؟ والدین واسطے حکم ہے کہ انہوں نے آواز تو تیری آواز بلند نہ ہو. میں نے یہ لگتا میں کلا کھڑا. والدین تو آواز بلند نہ لے جان، انہوں کو نیواں ہو گئی، تھلے ہو گئی، انہوں نے گوچا نہ بولی. ماں کائنات دا مالک پہ فرمائندا ہے تو 2 رکعت نہیں، بندہ 2 رکعت نماز پڑھے تے دین نو جیب وچ پا لیندا نا. کریم اللہ پہ فرمائندا ہے تو 1000 رکعت نماز چا پڑھ. اگر والدین ناراض نہیں تے منہ تے لگ سی. جڑے ناراض ہو گئے ہو شال پکے ہو جاؤ. الہی آمین. تے جڑے سن دے پہ میں پڑھتا پیاں، اگر والدین ناراض ہوئے تے نماز منہ تے لگ دی ہے. اگر علی ناراض ہوئے نعرہ سونا کر کے نہیں لائے گے. توجہ ہے جناب؟ حاضر بیٹھے ہو جی؟ میری سنو، انتظار میں کہنا بھی والدین دی خدمت کرو. والدین دے گوچا اور جنہاں دے والدین زندہ میں انہوں واسطے جملہ آکھ رہے ہیں. آکھاں میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا فرمائندا ہے انہاں دے سامنے نہ بولیا کر جنہ تینوں بولن سکھائے. تو جو ہے جناب دی بندہ مر تے سکتا ہے، والدین دے ادھار نہیں لا سکتا. میں اپنی گل کر رہے ہیں جڑا کچھ میں جاندا. میں مولا دی قسم ہے جڑا کچھ میں چیک کیتا ہے، والدین اپنی اولاد دے نوکر ہوندے نے. کوئی سنی میری گل یا نہیں سنی؟ ایڈے بچے نو پالنا شروع کر تینوں تمیز ہی نہیں جو کھامنا کی اگوں تو بولن بولن سکھا. کھامن واسطے ایک چیز تو پسند نہیں کرتا، بدل بدل کے چیزاں پیش کریں. بولو تے بات اگر تیرے چ غیرت ہے تے ادھار لہا نا.
جدو تو چھوٹا ہمیں ایک چیز پسند نہ کردا ہور نہیں تے ہور ہن او ضعیف ہو گئی جڑی چیز نہیں کھاندا دوسری لے او نہیں کھاندا تیسری لے ادھار لائے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ یار صرف 20% ہی اگر میری گل سنیں میرے واسطے کافی ہے سارے بندے نہیں سن سکتے حاضر بیٹھے ہو یا نہیں والدین دی خدمت کرو قرآن محترم ہے جیو جیو ہوئے نواں پرانا محترم ہے پھٹیا ہوئے محترم ہے بلندی تے محترم ہے پستی تے بھی والدین سا گنو تھوڑا جہاں میں جڑے واسطے تقریر کر رہے ہیں گل کر رہے ہیں میں اگلی گل تھوڑے کل منامنی تے رخ بدلائندہ پیا جنہیں دو من لیا نے تے تیسری کی میں نہ منے قرآن محترم والدین محترم جی میں قرآن محترم ہے والدین محترم ہے ایویں سید محترم ہے نہیں ہونے تھے آکھنا نیک ہوئے تے محترم ہے یہ نواں احترام والا نکلے ابھی وہ مرے نیک تا کسے قوم دئی ہوئے لوگ احترام کر دیں تیرا کیڑا احترام ہے مہربانی جناب یار تھوڑی زندگی ہوگی سیدہ بی بھی تھوڑے ترازی ہو کہ تو عظمت سادات دا جملہ سونا ہے تو اتنا سونا سونا ہے سیدہ بی بھی تھوڑے ترازی ہو توجہ ہے سید محترم ہے ہر حال محترم ہے جیو جیو ہووے محترم ہے فرمان نہ ہووے میں مجرم میرا مولا علی پہ فرمائندے نے جس دور دے سید تے احسان کر سے اس دا بدلہ معاشر وچ میں علی نہ دیاں تے امام ہی نہ آکھی سارے بولو وہ کرپٹے تھے اس نو نہ دیو گناہ وچ مدد ہو رہی ہے یہ صرف سید واسطے فتوی ہے تیرے جو 4 بیٹے ہیں 2 نیک انت ایک بدماش ہے بدماش نو نہ دینا مدد ہو رہی ہے پتہ نہیں میں کیا ہے تو سا نہیں سنیا میں پھیرا تھا 4 بیٹے نے 3 بیٹے نیک ہیں فٹ ہیں تے ایک بیٹا بدماش ہے تو شرابی ہے تو انہوں حق نہ دینا وہ گناہ وچ مدد ہو رہی ہے اس ویلے تو آدھے میرا بیٹے جی میں تو دے رہا ہوں دی مرضی جی جو ہی کرے پتر واسطے کوئی فتوہ نہیں سید واسطے فتوہ ہے کیا کہہ رہے ویسا بھی ایسا جس نو دینے سانو نہیں پتا کتے خرچ کرنا ایک بندہ مسجد والے نے دے کے آندے انہوں نہیں پتا کھا رہی ہے یا خرچ کر رہی ہے اس دے لگ گئے ایک بندہ امام کوٹ دے آندے امام بارگاہ دے آندے جی اس نو نہیں پتا خرچ کیتے جانے اس نو اجر ملنا ہی ملنا ہے بولو ایک بندہ غریباں دا نام لے کے لے رہے ہے اگو خود کھا رہے ہے تینوں اجر ملے گا ضرور ملے گا کہ سن دے پہ ہو یا نہیں اور لفظ سید دا احترام ہے میرا مولا سرکار باق کتاب وچ نہ ہوئے تو میں مجرم جو نہ مننے تے مرضی کر میرا مولا پہ فرمائندے نے بھامے مجتہد بھی ہوئے سید دا اٹھ کے احترام نہ کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے تسی محترم نہیں اگوں یہ نہیں پتا بے تسی سید کس نو سمجھ دیو یہ تھوڑا اپنا معیار ہے یہ گلاں اوکھی ہیں جڑی میں کر رہے ہیں تسی اس نو سید سمجھ دیو جڑا امیر ہوئے جاگیردار نو سید سمجھ دیو سید پراڈو والا ہوئے تے او جی بسم اللہ جی اسی کمنا ادھر ہے جی ادھر اتنے مجلس وچ کوئی آکھے میں سید ہاں غریب ہاں تے میں نو خمس دے ہوتا دل بہ جاؤے اگر سید نال تلخی کیتی ہے بی بی بطول دا مجرم ہے اگو کئی بندہ نے لفظ پکائے ہوندے نے جی وہ جی سید نہ منگے اور مرے تو دے خمس تے نہیں منگدا کائنات اگر ہر بندہ خمس دے ویا کائنات غریب سید ہووے ہی نہ
خم سادات دا حق ہے کہ سن دے پہ ہو یا نہیں سید تسی محترم نہیں محترم ایک بندہ اتھوں دا زواری تے جا رہی ہے اتھے گل ختم دی زواری تے گئے جی اتھوں میت لین جی طواف کرا کے جی اے جدو دروازے تے پہنچن اتھے انہاں او رکھ دیتے صندوق دا ڈبل کھول کے کفن دے بند کھول کے تے اے جڑی کلین ہے جتھوں زوار گزر دیں او ان دے منہ دے اتے این چھڑ لیں اتھوں میں بھی گزر گیا تو بھی گزر گیا ساڑھے پیران دی مٹی کیوں سوٹ رہے ہیں اسی متقی ہاں انہاں دا ساڑھے کردار نال کوئی واسطہ نہیں وہ ساڑھے پیران دی مٹی اس واسطے میت تے ساٹ رہے ہیں کہ اسی مولا دے زوار ہاں تسی زوار ازادار اس تو وڈا محترم کون ہو سکتا ہے اتھے گلی دے موڑج کھڑو کے ایم پی اے ایم این اے تیرا سلام کرے تے تیرے پیر پٹی ویسا نہیں ایم پی اے نے سلام کی تے میں نے بات تو آدھے میں وڈا بندہ جی فلاں ایم این اے نے میرا سلام کی تے اگر اتھے کھڑ کے مولا سجاد آکے میرے اس تو وڈی عزت کیا ہو سکتی ہے پردہ داران دا شکریہ ادا کرے حسین دی اماں اس تو وڈی عزت کیا ہو سکتی بولو جہندے گھوڑے تے زین عباس رکھ دہائی آج آپ پکڑی ہو دے اللہ میں چھوڑ دیتے ہیں ساری ہوئے زین آپ رکھی نہیں گھوڑے دا تنگ آپ چھکن رسی گردن خود لپیٹی گئی گھوڑے کو لگام چڑھایا واگا کوچ رکھے آسے پاسے بچھا دیا آسے پاسے دیکھ کے میرے امام نے کوشش کی تھی یہ بہنوں دے سامنے سوار نہ ہو بات گھوڑے نو لے کے ٹر پہ 6 کنا تا بھائی جنبور کی تھی 7ویں کنا دے اندر کھڑو گئے کھڑو کے 6 عبور کی تھی بہنہ چڑھ دا نہ ویکھے 7ویں دے اندر کھڑو گئے علی اکبر دے قاتل نہ انہاں ہون ویکھنا میرے پاس ہے باونا کھڑونا تھوڑی مرضی ویکھنا میری مرضی اے انج گھوڑے نو آسے پاسے ویکھ کے تے اے پیر زخمی پیر ایستا چاہ کے رکابج پاتا نہیں اس پیر دے ہوتے زور دے کے نا تے زین تے آمن دی کوشش کی تھی نے کوئی گل یاد آئی پیر بھی نکل گیا ہاتھ بھی چھوٹ گئے تے منہ چو نکلا ہے عباس علی اکبر کن گئے ہو میں کلہ سوار پیا ہونا ہائے او کرے جنہ نقصان ہویا ہے میں صدقے تھے پوما جنہ امام آکھے نا عباس کل گئے ہو بہرا دی دکھی آواز بہنا بھول دین بس شبیر دا بین مکے ہک ہاتھ آئے واگج ہک ہاتھ آئے کوچج سر گھوڑے دی گردن نہ لاکہ دی چڑھا بہن چڑھا جنہ آکھے نا چڑھا بہن چڑھا وڑی کریم کربلا پتہ کیا کہے فرمائنے تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے آلیا تے کو اٹھتے کون چڑھے بی بی آدھی جی میں اے گزری میرا چن ویران ایویں او بھی لنگ نہیں بھائی سی کریم کربلا گھوڑے تے چڑھے واگا انج پکڑیا واگا چامن دا ارادہ کیتا نے گھوڑا ٹرے گھوڑا نہیں ٹریا میرا ملفر میں تھکا ہے لاشاں تو میں چاہیے گھوڑا دا تھکا نہ میرے پیران ویکھو امام ڈیٹھا تا 4 سالہ دی سیدزادی گھوڑے دے سوم پکڑی پئی یادی پئی یہ بابے دا گھوڑا جیڑا میدان ویندے واپس نہیں آتا ہن تھوڑا دل منیندے شبیر علیہ السلام چپ کر گئے گھوڑے تو لتھن دین انج چاہنے جنہاں دے دھین انج کر کے چاہنے نا تے دھی پیو دے گل وچ باواں پاتی انج ہاں نہ لا کے پیار کرنے پین ایا دعا کوئی پیو نہیں مانگ سکدا جیڑی دعا کریم کربلا مانگی انج کر کے نا گلے چ دھی دیاں باواں آپ انج چاہی کھڑے تے اوتھے ہی آکھے اللہ نیندر آ جاوے میں نو ٹردا نہ ویکھے میں قربان تھی پوا جڑا آکھے نا میں کو ٹردا نہ دیکھے
مت میں آزاد آ رہا ہوں بس اتھا ہی نیندرا گئی جیڑیاں باواں جدا نہیں کرنا چاہندے وہ آپ چھٹن پہ انج چاہ کیا دن میری زندگی دا نہ ہے معصومہ بھینی دا خیال رکھا ہے انہوں سما چھوڑو انہوں جگامنا نہیں تو جدو جاگے پھر جس پاسے جاوے اس نو روکنا نہیں اے میری غربت دا حصہ ہے اے میری گواہ ہے ایک گل سامنے آ گئی میرے سامنے ہر ذاکر پڑھ دے جو معصومہ سین نو شمر بڑا مارے ان دی وجہ کیا ہے کتاب آکھیں تو تیری کتاب تک دوڑے تو میں تنو کتاب دکھا سکتا میں نو مولا دی قسم ہے میرا مولا حسین فرمیندن میں نو معصومہ دی اس وقت زیادہ پیاری لگ دیئے یہ میری اماں بطول وانگوں قرآن پڑھ دیئے کوئی سمجھ جائیے کہ اس ویڑے دی 4 سالان دی سیدزادی دا کیا مقام ہے اور میں نو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے میں تنو کتاب بچ وکھینا بی بی معصومہ دی نماز قضا نہیں زندان نہیں پڑھی بدے ہتھا نل نہ پڑھی بی بی آدھی میں نماز پڑھ دی میں تسبیح پڑھ دی تاکیبات کر دی اور شمر جڑے واسطے زیادہ مرندہ آئی نا وہ اے گل نہیں وہ اس واسطے مرندہ کہ جتھے رش ہوئے نا تو معصومہ ویک کیا دی لوگو اے وہ حرامی ہے جس نے قرآن دی توہین کی محر نبوت دے سوارنو اس سے مارے ہیں لوگ اندھے تے لانت کر دیں اس واسطے بی بی نو مرندہ ہے کوئی سمجھ ہی میری گل دی مات میں آزاد آ رہا ہوں بی بی سم گئی امام حسین علیہ السلام بھین بھرا دے پاسے وہ کیا دیئے میں منگا امام آدھے میں تا مدینے تو تیرے چہرے حل تک رہے ہیں بے تو میرے کل منگتے میں تا گڑے ماں ہون جڑے بھینن دے بھراؤ بھیناں ویران کل کے منگ دیئے بولو میں نے مولا دی قسم میں بھائی جان بھینا وس لگ دے نہیں منگ دیا مجبور ہو کے منگ دیا اور دعا منگی کرو جنہ بہن منگے بھیرا دے سکے بی بی آدھی میں تیرے کو 2 گلہ منوین دیا امام آدھے منوا بی بی آدھی پہلی گل ای منوین دیا رو کے نہ جا آئے یہ تیرے اکھاں دے وچ آنسوں میں نو قبر اچ نہ بل سی بی بی آدھی یہ رو کے نہ جا بی بی آدھی دوجی گل منوین دیا امام آدھے 10 بی بی آدھی چپ کر کے نہ لامیں 2 حملے ضرور وکھاویں بہن دے پاسے ویک کیا دے باس دے بعد تلوار چاونی تے نہیں چاہیے چلو تے آنکھیں تے میں تے بسم اللہ جی زندگی دلا جوانی نصیب ہوئے باطمی آزاد آ رہا ہوں میرے امام آدھے چلو تیری مندہ بس واگا چاہیے امام حسین علیہ السلام ایڈا وڈا حملہ کیتا میرے مولا نے کوفے تک فوجاں نسیاں کوفے تک فوجاں نسیاں میرے بھائی نے بھی ایک جملہ پڑھے آئی جعفر جتوئی نے کہ امام حسین نے آکے پانی لے تو لوگوں نے یہ نہیں پتہ لگتا بھئی یہ معجزہ ہے یا توہین ہے نیٹ دے ہوتے رولا پہ گیا جی توہین کر دی تھی وہ خدا دے بندے تو انہوں معجزے نہیں پتہ نہیں چلتا کم از کم بندہ اپنے عقل نالتے سوچے میرے مولا فرمائے پانی لے آؤ تے میں بیعت کرا پھر مل گیا مشکاں خشک دریا خشک نہراں خشک ایویں میر انیس تے مرزا دبیر دے کلام دوتے میرے مولا دی مہر لگ دیئے انہاں اتھیں تا لکھے کہ جدہ پانی نہیں ملا تو عمر ابن سعد پریشان ہو کیا دے پانی کوئی نہیں میرا مولا فرمائے ہونڈاس تیرا یا میرا پانی یہ 3 دن تو میرا پانی بند کیتا ہی تو یہ تیرا ہے نہیں نہ ملیا تیرے کول اس آکھے نہیں مشکاں بند مشکاں کچھ ہے نہیں دریا اس آکھے دریا دی جگہ تے ریت دے ٹیلن میرا مولا فرمائے ہون کوئی نہیں نہ تیرے کول کریم کربلا 3 دن دے پیاسے نے نیزہ چاہ کے انج زمین اچ مارے ہے تے چشمہ نکلے میرا مولا فرمائے گر چاہوں تو میں امکان کے نظاروں کو بدل دوں دریا کی بہتی ہوئی دھاروں کو بدل دوں کچھ سن دے پہ جا نہیں میں قربان تھی پوما شبیر علیہ السلام نے جیڑا دوجا حملہ کیتا ہے نا صحیح دوسرے حملے دے وچ میرے مولا نے بابے دی جنگ دا ریکارڈ توڑے اکھ نہ چکے بھائی دوسرے حملے یہ تو اللہ نہ کرے کدی لڑائی ہوئے لڑائی اچانک تاں ود دیئے کسے پاسوں نقصان ہو جائے جنہاں دا نقصان ہوں دے
وہ آدھے انہوں نے ساڑا مار دیتا ہے تو اساں ہوں انہاں نال تیز لڑائی کرنی ایویں ہوندے ایویں پہلا حملہ ہی وڈا کیتا ہے اس ویلے بابے دی جنگ دا ریکارڈ توڑیا ہے حسین جڑے ویلے حسین دا گھوڑا عباس دی لاش دے کولو گزرے نا تلوار کٹ کے آدھیں تسا میرے مان نو مارے ہے میں تھن دساواں میں کون ہاں جی بسم اللہ میں نو کر اور مظلوم کربلا دی جنگ دا ریکارڈ جس نے توڑنے وہ میرا 12واں ہے مولا نے بھی جملہ آکے 12ویں نے بھی جملہ آکے میرے مولا نے آکے تسا میرے مان نو مارے ہے چاچا صحیح اے انج آکے میرے مان نو مارے ہے تے جڑا 12واں آمنے نا انہاں ان تلوار کٹ کے آکھنا تسا میری دادیاں نو مارے ہے میں آ گیا میں تھانو دساں صدقے جی بسم اللہ بس ہونی تیاری کرے ہو میں انتظار مکاڑے وہاں غیرت آلے ہوں کریم کربلا لڑ دے ودین عباس دی لاش تے نالو گزرن تے عباس دی لاش بغیر سر دے اٹھی تے کٹے گالی چواز ہے جے لڑنا حاوی تے ایک حملے دی اجازت میں نو بھی دے وے میں انہاں کول پوچھا ہاں بس شبیر علیہ السلام لڑ دے ودین تے اچانک آواز ہے لہیا صدقے جلا کے نہ لہیا تے میرے مولا نے ہولے ہولے آکھے اما آ گئے ہو بی بی ادھی ہاں میرا پتر اے جڑے نبی آئے کھڑن تیری جنگ نہیں ویکھنا ہے تیری نماز ویکھنا بس ماں دی سنی آئی گل شبیر لہ پیا ہون تسا میں جڑے بندے میری گل سن رہے ہو تسا میں جواب دیو زین تو زمین تک کتنا ٹائم لگ ہے چند سیکنڈ بابا بولو اے زین ہے اے زمین ہے تھوڑی دیر لگ دی نا میں نے علمان دی قسم ہے میرے مولا نے لگا 53 منٹ کیا کو ہے نہیں آندی کسی اور جگہ تے آکھیں اگر اتھے ہے آکھیں تو ان دی قیمت حسین بادشاہ دی اماں عطا کرے سی اشارہ ایک ایسی زبان ہے جنہوں ہر بولی والا سمجھ سکتا ہے ہن میں نے سمجھ 53 منٹ کتھے لگے اے ہنتیر اکھ چاہ کے ویکھیں اے ہنتیر اے ہے شبیر بابا اتھے لگے 53 منٹ لہندے 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 بابا خادم حسین شاہ صاحب پڑھ دے ہوندے جدو مک گئی منزل تیران دی آیا ریت تے پاک امامے کر شکر ادا رب اکبر دا کتی بھین دے نال کلامے آدھے بیٹھن لگی ریت گرم میرے زخماں تے تیرے ویر نو ہونا آرامے میرے سر تو دیگر ڈھل گئی ہے تیرے سر تے آ گئی شام یار تعلیم کریم کربلا لتھن مرتجیز دے اسا کیوں سلام کرنے اسا پاگل ہے قبلہ عزر حسن زیدی صاحب دے میں ہمیشہ پرسوں میں اسلام نہیں کر سکا فاتحہ نہیں پڑھیا میں کوشش کرنا جنہیں میں جامعہ تے انہوں نے فاتحہ ضرور پڑھ دا جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے انہوں نے جملہ ہے کہ کربلا میں لاکھوں انسان حیوان بن گئے ایک حیوان تھا جو انسان بن گئے کتنی وفا کتنی کیتی ہے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے غیرت علیہ شبیر دے پہنچنا تک 40 بندے کو مارے ایسے 40 بندے نو سنبا نال اور 40 بندہ پیدل نہیں گھوڑے سوار ایک گھوڑا تے سوار ہو کے اگے مرتجز دے آکے روکن دی کوشش کی تھی یہ منہ نال بندہ نو چھک لگا 5-7 مار کے نا وقت بول دا ہے یہ 40 کٹھا نہیں 5-7 مار کے نا وقت اپنی بولی چاکیا اکبر دا بابا کی تھے میں گلیندہ ودا میں کنیاں ونڈیں دے مولا فرمائے لگا قریب آ کے پہلی گل کی تھی میری غلطی نہ لتھے میرا مولا فرمائے نہیں مولا میں نے پتہ لگے تو لہ گئے ہو میرا مولا فرمائے نہیں بس اللہ دی مرضی اماں دی مرضی بس ہن تو وانج مولا تے تساں کی کرنے صحیح فرمائے میں نماز پڑھنی اچھا مولا تسے نماز پڑھو جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دے یہ میں تیر میں کھاواں تھانو نہ لگے وقت ویک کیا دے اگر کوئی میں تھو چوک کے تھو کو لگ گئے تو حیوان سمجھ کے معاف چکا میرا مولا فرمائندہ میں راضی میرا اللہ راضی مرتجے چکر پہ لیندے ہی گل دا جواب دے میں وین شروع کرا رات دا ٹائم ہے شام دے ویلے آج تے مجلس ہے آج تک کئی بچے ماں دی گودی ساموے سن عام روٹینی تسا گھراں نو دیکھو انتظار ختم کچھ بچے ایسے ہوندے جڑے شام دے ویلے ضد کر دیں کیڑا میری یہ پردہ دار ماما بہنا سمجھ سن وہ شام ویلے ضد کر دینا آج میں ابو نال سونا ہے یہ ہوندے
پیو آدھے نہیں سارے آدھے نہیں میں ابو نال سے پھر پتہ ہے بزرگ کیا دے اس دا والد آدھے اس نو رواؤ نہیں میں نو دیو نا اے ہونے نیندرا ویسی جدو نیندرا ونجے وات اس نو چاہ گنا ہے جس بچے نو پیو دے سینے تے نیندرا جاوے اس نو چاہ کے بھاوے مٹی تے سما چھوڑا ان دا ذہن مطمئن ہوندے جو میں پیو دے سینے تے سی آخری بندے تک پیادا تیری زبان بنی اس واسطے مسجد بول جو مجلس بول آخری بندے تک میں نے جواب دے جدہ معصومہ بی بی ستی ہے کتھے ستی ہے سونی ہے کتھی ہے سونی ہے کتھے ستی بابے دسی نا تے جدوں آنکھ کھلی ہے کہندہ پوچھے ایسا یہ میں سجے کھبے دیکھ کے آدھی اماں میرا بابا بی بی آدھی بابا لے گئی آواز آدھی اماں دعا کر میں بابے دوئے نیاں بی بی آدھی کیوے ویسے تلوار نال تلوار نیزے نال نیزے گھوڑے نال گھوڑے تریجی دفعہ میری سائن دروازے تو کٹ کی تیے ماں دو دے کیا دی اماں میں نہ ہوئے دی میں نے گل دا جواب بی بی آدھی کیڑی گل رو کیا دی اماں میں کو دسا انوی رمضان یاد آئی تو ستریے بہن برکے پاؤ کے مسجد دے در تے کیوں گئی ہاوے بی بی آدھی ہے میں اسے واسطے گئی ہیں جو میرے بابے نو ضرب لگی ہے کل مار کے آدھی ہے میں فرق اتنا ہے او امیر آئے غریب میرے بابے کو 9 لکھ بھی مرے دے آدھے بیٹے مسلمانوں میری دھیاں رول کوئی ہے جڑا میری بھیڑی دے پردے بچاوے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے آئے کر کے روندے پہ ہو ماتمی ازاد آ رہا ہو انتظار مقانے ہو کریم کربلا آدھے بیٹھن میں غریب جملہ میں اوکب یہ پڑھتا جو حاضر ہوتا ماحول تو دیکھو تھوڑی مرضی میں لڑ نہیں سکتا میں پڑھ سکتا جائیں بندے دی ماحول نو تساں بناونا ہوں دے جائیں بندے دی دید میرے پاس اس تو وڈا جملہ اوکھا کوئی نہیں بی بی فوجی دے کول آئی اتھائی کوئی بچی پوچھے 4 سالوں دی کتھی میرا بابا تکیا نہیں تسی مارسو ہونو میں نو مولا دے پاک ممبر دی قسم 4 سالوں دی بچی فوجی دے کول آ کے دیے بندے خدا کے تھائی میرا بابا ڈٹھائی اے آدھے کہندی دیئے بی بی آدھے حسین بادشاہ دیا دے میرے قریب ہو میں تینو بابا بھی کھاؤں کیڑا بندے جندی دھی بھی ہوئے تے وین نہ کرے بی بی قریب ہوئی اس بے غیرت نے تیر کمان چاہ کے غیرت علی تیر کمان پا کے گوڑی سٹیے چھک دے کے تیر چھوڑ کیا دے جسن لگ گئے ہی ہو تیرا باب بی بی آدھے اس واسطے ماری آئی میں دھیا بی بی آدھی دھیا بدلہ نہیں لے سکتی پتر بدلہ لے سکتے بی بی آدھی آج پتر ہوا میں تینو دسا بابے نو کیوے مارے آئی جی بابا میں نوکر میں لکھواری کھا بھائی فوجی دے کول یہ بی بی عیسیٰ حرامی نے ایو جی نسائے جو بی بی مٹی تے جھن پئی ہے رو کیا دیئے مار تلے آئی ہون نسا میرا بابا کن گے وہ ماتمی زیادہ رو غیرت تلے مرتجی چکر پہ لیندہ ہائی چکر لیندی جات گھوڑے دے قدم رکھ میرے پاس رکھے بھائی گھوڑے دے چکر اٹھائی رک گئے امام دے پاسے وے کیا دے تیر آپ جھلو میں ویندہ پیا میرا امام آدھے تھک گئے تا چلا والے گھوڑا دے تھکا کوئی نہ مجبوری بڑھ گئی ہے میرا امام آدھے میرے تو اڈی مجبوری اور کیا ہے گھوڑے زمین تے ٹکر ماری ہے اپنی زبان جد میں بھلدا یا دھی بہرا گئی آواز آندھی چھوٹی بطولے بغیرت لوگیر میرا امام آدھے مرتجی زوان غیرت تلے بی بی دے کول آیا ہے واگا ٹوٹی ہوئیاں زین ڈھلی ہوئی آواز آندھی کتے لہائی آئی آسین میں تینو بابا ملا ہوا غیرت تلے مرتجی ذرا بڑے ناندے بی بی نال روندی آندھی پیو دے کول آ کیا دیے بابا دھی دا سلام میرا امام آدھے میرے سلام آدھے بابا خشک مٹی لے آئی تیمم کر کے پڑھ نماز نبی پہ دے دے بابا جڑی مٹی گھنائی اندہ بدلا دے
میرا امام آدھے منگ میری دھی پیو تو نے کہہ دیے بابا دھیاں کوئی جائیداد منگ دیے آدھے بابا آخری واری میں نو سینے تے زما تیرے بعد مٹیاں تے سمجھا میرا امام آدھے انتظار کر جندہ لوہے دا دل ہے بندہ بے شک نہ روے 4 قدمہ تے دھی کھڑیے میرے امام نے تیر کڑنے شروع کی تین تو رو نہ رو چوتھا تیر میرے امام نے ایج کھڑے آئے دھی کڑ کر کیا دیا نا چھک تیر میں ولی ہوئے دی او بابا تیرے سینے تے سمن دی جان جی الحمدللہ ہر بندہ رو پہ جی بسم اللہ میں نو کر مزید کوشش کر ان دی شہادت پہ پڑھدان جن دی شہادت آسمان خون رنا ہے وہ ماتمی ازادارہ غیرت تعالیٰ میرے امام نے اپنی بیٹی کو گودج بچھائے گودج بلہا کے اجا میرے امام نے راج کے گلہ نن کیتیاں او بے غیرت ہے جن دین دا کعبہ ڈہائے آواز صحیح ہوئے میں تھلے کر لینا تھوڑا جنہیں بندے ہائے کر کے روندے پہ ہو وہ ماتمی ازادہ رہو غیرت تالے ہو اجاں او ملعون آئے جائیں بے غیرت نے کعبہ ڈہائے آدھے تو ٹورے یا میں ٹورا میرا امام آدھے اممہ فضا میری دین لے وائن ہون میرے پاس ویکے انج کر کے جناب فضا نے چاہے جناب فضا سین دی کنڈے معصومان دے دیویں دی جدہ 17 قدمیں دے فاصلے تے گئی ہے اس بے غیرت نے بوسا گائے محمد دی پہلی بے ادبی کی تھی ہے میں کو مولا دے باک ممبر دی قسمیں جیوے ویندی پئی آئی جلدی نال داڑی دے گلی چبئی کڈھڑ لگ گئی ہے حکل مار کیا دیئے میں کو چھوڑ میرا بابا کلہ پیا مرینہ ہے دوجہ بیڑ کر کیا دیئے توڑے پانی پہ لو جا ضربہ چل دیئے رہی ہیں بی بی آندھی رہی ہے میں کو ممبر دی قسمیں جدہ 7ویں ضرب چلیے بی بی خنجری جہاں تپائے حکل مار کے رو رو کیا دیئے جے مرے نہیں ہے میں پیو دے گل رکھ دیا کیڑا بندے جڑا میں نہ کرے بی بی آؤ کے جھڑ پئیے شمیر ہٹا چھوڑا ہے وچ جھڑ پئیے وچ شمیر ہٹا چھوڑا ہے ممبر دی قسم بی بی جھڑ پایا شمیر ہٹا ہن میری سائن بابے تو نہیں گئی چادر لائی ہے دریا دے پاس وے کے آدھیے پیا سائیاں کاڑ کاڑ او کتال کریں دے میرے پیو کو شمار کمینہ ہر ضربت تیرا جی اجنی بابا زلجنانو تھوڑی دیر ایک جی بسم اللہ ایک وین پڑھ لوا ہاں بابا جنہ آکسا اس ویلے زلجنہ آسی میرے دیکھو تمہیں جملہ کا ضربہ چل دیا رہی ہے شمرہ ہٹین دارے آخری ذرا بھی چلیے قرآن 2 ٹکڑے ہوئے اور جڑے بندے ہائے کر کے روندے پہ ہو میں نو جواب دے ہو کیا شمری میں چاہیا ہے بولو یار بولو ہیویں چاہے ممبر دی قسم نہیں میرا بھائی اشارہ کر کیا دے ہینج چاہیا ہے معصومہ کہیں بیلے سجے کہیں بیلے کھپے رو رو کے ودیا دیئے ہاتھ کاڈو میں نے پیو سمیں اوپر سے گئی ہے جنتے باپے دلاؤ اس طرف دی ودی آئی کریم کربلا نے دھی کو اندہ بٹھا ہے بغیر سارتے بھائی ودھائیں بھائی ودھا کے کریم کربلا دیں آسم پا میرے سینے دیکھو بیودہ سینہ ملنان بیا ہر کے بلڑے بطنات میری دھی اجڑی تے بلڑان جتے آکے نپ پیا سم پو جتے آکے نپ پیا سم پو جتے آکے نپ پیا سم پو چھوڑے وہ ممبر ایک وین پڑا زلجنہ جاوے جڑے مومن روندے پہ ہو تو سبھی ایک گل زلجنہ نو آکھو زلجنہ دے پاس ویٹ کے آکھو کتے لہائی جی بابا میں نو کر میں لکھوری اکھا میں نو مولا دی قسم روایات چھے جتے بھی
ذوالجناح برآمد ہوئے زخمی حالات جو حسین سوار ہوں اے جو سمجھیا کرو کربلا دا غریب سوار ہے ایویں سلام کیتا کرو مرتجی دا جڑا بندہ جانی رنا مرتجی دا آوے تے میں انتظار میں کھاں جڑے بندے آئے کر کے روندے پے ہوں کریم کربلا دی شہادت دے بعد خون دی بارش لتھی اندھیرا ہو گیا اندھیرا کینے نہ ہوئے علی دی اندھیاں دی چادر جو لٹیا گئی مینو مولا دے پاک منبر دی قسم گل ختم مینو مولا دے پاک منبر دی قسم کربلا دے میدان وچ دو نیزے بلند ہوئے دو نیزے میرے کول پوچھو نا نیزاں دے تے کیا ہی ایک نیزے تے ہئی شبیر دا سر میں نیزے تے ہئی بی بی دی چادر جیڑی آہدی ہئی میں رل گئی ماتم حسین